atong basahon ang Philippians chapter 2 verses 1 through 11. And the word says here, "So if there's any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Thus ends the reading of God's holy and inspired word of God. May He add His blessings to His word. Amen. Okay, maayong hapon sa atong tanan. So, nanata karon sa question 54. Sa third stage sa exaltation ni Christ. Atong natun-an last Sunday sa pinakalas nga part nga ang ginabuhat karon ni Jesus Christ at this very moment atong na learn that He's preparing a dwelling place for us. And aside from that, at this very moment good karon nga panahon karon gud nga taknaa ba. Have you ever asked yourself unsa nay ginabuhat ni Jesus Christ dito sa langit? Unsa ginabuhat ni Jesus Christ dito sa langit? So which is mo na siya tong isgutan karon. So karon may baw-an nato kung unsa ang ginabuhat ni Jesus Christ dito sa langit. So karon sa question 54. The third stage sa exaltation ni Christ. So atong basahon, how is Christ exalted in His sitting at the right hand of God? Answer, Christ is exalted in His sitting at the right hand of God, in that as God-man, He is advanced to the highest favor with God the Father, with a fullness of joy, glory, and power over all things in heaven and on earth, and doth gather and defend His church, and subdue their enemies, furnisheth His ministers and people with gifts and graces, and make it intercession for them. So, atong last Sunday, medyo naglibog mo na itong last Sunday. So, before ta makaproceed sa ito ang discussion yun, ako nang isultidaan din kung asan tubag. Asan tubag din eh. So, kani medyo dali-dali na siya, kaya naram sa pinakasugod. So, kanang atong balikan ang question, how is Christ exalted in His sitting at the right hand of God? Now, kanang ang phrase nga, sitting at the right hand of God, dili na siya literal ha nga, kanang ang Ginoo karon or na si Jesus karon sa langit niya, nailingkuranan ba ang sa tunga mo sa amahan and then si Christ mo sa langit. So dili na siya mao ang pasabutan ng sitting at the right hand of God. That is a figurative. So sa mga Jews kasabot sila ni pag mentioning sitting at the right hand of God, kasabot sila sa pasabot ana. Now ang pasabot anang right hand of God does not necessarily mean nga naay kamot gyud ang Ginoo because God is spirit man. But ang point ana, the right hand of God signifies strength or power or honor or authority. So muna siya pasabot sa right hand of God. Now to be sitting at the right hand of God, muna siya gitubag sa atong question nga atong sulti ang yahang tubag kani siya. Christ is exalted in His sitting at the right hand of God, in that as God-man. So muna siya tubag sa question, as God-man, He is advanced to the highest favor with God the Father, with all fullness of joy, glory, and power over all things in heaven and earth. So muna siya pinakatubag sa atong question nga gipangutan na diya. Kani kay larger man guni siya, pero sa uban nga mga theologians, kung paistoryahan ng mga theologians, ang ilahag yung although lain-lain sila expression sa ilang pagkasulti sa tubag, pero ang ilahang common gid ani is kaning
power, kanang gihatag nga power over all things in heaven and earth. So mo ni siya ang gi-point din kumbaga kaning with God the Father, with all fullness of joy, glory and with glory, pwede rin naman na siya tanggalon. So kung imo na siyang basahon, Christ is exalted in His sitting at the right hand of God, in that as God man, He is advanced to the highest favor with power over all things in heaven and earth. So ilang giapil kay larger man natin gitun-an. So ilang giapil gyapon ng with God the Father, inanay siya significance, especially sa nature ni Christ as a mediator, a divine person and a mediator. Now karon ato na nagets ang tubag, ato siyang i-divide. Let us divide then our discussions into two headings. So ang unang-una is, as a mediator, He is raised to the highest place with privileges. And then the second, as a mediator, He is raised to the highest place to finish His mediatorial work. Okay? So ang una-una balik is, as a mediator, He is raised to highest place with privileges. So we already understood kung saan mediator. So as a recall lang, mediator is kanang mag-mention na ni Pastor Jack kaganina, di ba? Magpataliwala si Christ because naay relationship nga na broken. Our relationship with God was broken because of sin. And so kinahanglan og karon kay kinahanglan siya og mediator kay para maiuli atong relasyon diya sa Ginoo. Now we all know as a mediator, ang mediatorial ni Christ even until now wala pa nahuman. So ga-work pa si Christ or ga-function pa siya as a mediator sa atwa karon with His office. So karon gigong diya, akong gigong gayna is raised to highest place with privileges. Again, the question is, how is Christ exalted in His sitting at the right hand of God? So the answer is, Christ is exalted in His sitting at the right hand of God, in that as God-man, He is advanced to the highest favor with God the Father. So diya sa tauna. Mo sa tatong discussion, to the highest favor with God the Father. Kanang word nga God-man diya, nagpasabot na sa pagka-mediator ni Jesus. Di ba? Ang atong mediator, kinahanglan siya God and at the same time man. So ato na siya na-explain previous atong discussion nga kinahanglan ang iyang pagkaginoo, kinahanglan ang pagkatao to fulfill the salvation. So ang kanang word nga advance diha na diya, meaning ana is to raise, to elevate, or to promote. So he is advanced means to promote or to raise. That is why gigamit nako sa akong outline is ang raised. Butang siya, ipasaka siya. So meaning is a word nga band meaning as a mediator, gibutang siya sa pinakataas nga position or highest place. Now there's a significance ana because sunod sa Ginoo in the heavenly realms gyud. Aside kang Christ, kaya naman si Christ sa langit. Aside sa kang Christ, naagya po na siya yung ranking. Una ang Ginoo, and then ang sunod ana, which is kung magtuon ka sa study of angel good. Most of the theologians, iladjong ginaingon nga ang sunod gud sa Ginoo, archangel good. So kagina na-mention ni pastor kaganina. The significance there is, although ang angels na sila sa high position, but Christ is higher position. Gibutang siya sa highest position siya gibutang. Kay tungod sa iyang gibuhat ang pagsubay sa tibuok pagsubay niya sa tibuok balaod para sa iyang katawhan, ang paghalad niya sa iyang kaugalingon sa cross. Tungod ni ani, the Father exalted him dito sa pinakataas nga position. That is next to the Father. So kanang word diya nga highest favor with God the Father, pasabot ana next to the Father. Now the very reason nga gipasabot na siya nga next to the Father because as a mediator, because si Christ mismo as a God and man, dili pwede nga ang humanity mo-level gina siya sa dili gina siya pwede mo-level gid sa divine ba. So that is why ang humanity ni Christ is always subordinate na siya mismo. Subordinate gani kanabang ato na lang siyang ibutang para masabtan nato kumbaga lower siya sa divine ba, sa divine nature ni Christ. Now what again giklaro lang nila ni to make a distinction between God man.
Ilang yun ang giklaro. That's why ilang giap tungod sa kataas nga ilang gibutan din ilang giapil ang God man yun. Kay ilang gipakita din ang distinction and at the same time ang dili pagkasepar or ang inseparable sa nature ni Christ. So di mo na pasabot anang with highest favor with God the Father. So giingon din ang ilang gi-quote ani ang Philippians chapter 3 verse 9 to 11. So tanawan yung Bible. Tanawa gisulti din Therefore God has highly exalted him. So kita as a Christians or kita as a constituent lugar ni Christ, kita mismo nga gi-represent ni Christ is we are also exalted. But the difference is si Christ mismo is highly exalted. In other words, mas labaw pa siya sa angels. And even ang angels, kung i-compare mo siya sa humanity o sa angels, mas labaw ang angels sa tuwa kay human man ta sila, angels man sila. But again, gigibutan din highly exalted, that is higher or the highest position next to the Father. The very reason why gingon nga next to the Father is muna siya tungod kani sa Philippians 3. God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So that kanang name nga gipasabot that is in Hebrew Yahweh, sa Greek word Lord or Curious. Usa nganong gibestowed si Jesus ani nga name? The answer is nasa 10 verse 10. So that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord. Now, we all know nga si Jesus Christ is Lord of all naman si Jesus Christ. He is already the Lord of all. But because of his humanity nga nag-unite sa iyang divine, nag-unite sa iyang divine, that is why gibutan siya sa highest position next to the Father, because ang atong naibawaan din ato na siyang na-learn nga ang exalted sa nature ni Christ is ang yahamang nature, ang yahamang humanity, dili man ang yahang divine, because dili na kinahanglan i-exalt ang yahang divine. It is because divine naman siya, exalted naman siya daan, but because ang yahang humanity naka-unite sa yahang divinity or sa yahang divine, and so ang gi-exalt mismo ang yahang humanity. But gibutan din he is bestowed the name that is above every name. That means, or Curious, our Lord means disposer of all things, the master of all. Gitagaan gibestowed si Jesus from the Father and put it into the highest place na mo na siyang one of the privileges and to be the next with the Father. Kaya lagi, the very point there is dili man pwede mulabaw ang humanity sa divinity. Although united na siya in his divine, in other words, sa divine ni Christ, he is already exalted. Kanang level siya sa amahan. But in his humanity, subordinate siya mismo sa iyang divine. So don't think nga naging amahan, naging Jesus, naidwa ka Ginoo. No, there's only one God, but I'm speaking of the persons of the Godhead. Medyo libog siya, pero this is how mo gina siya ang ato lang siya sabton nga there's only one God, and these persons, Father and Son, persons ni siya, and these two are one God. Okay? Ako lang gi-explain, or even ang mga Christians mag-explain sila Father and Son. That is actually a different work nila ba? Distinction sa ilahang work. So, muna siya, ang point din Christ was bestowed on him the name that is above every name. So, sa Isaiah 45 verse 23 to 24, yung din to me, every knee, that is Jesus Christ, to me, every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. Only in the Lord, it shall be said of me, our righteousness and strength. So, una siya, pinakaunang privileges nga yatag kang Jesus Christ when he was raised into the highest place. So ang sunod nga privileges nga giingon diha, dili lang kay gibayaw siya or gi-exalt, gibutang siya sa taas nga posisyon, samahan. Ang sunod kay nadya gibutang with all fullness of joy. So diya lang sa ta. So tungod sa iyang ang significant anang fullness of joy means the abundant. Dito sa presence sa Ginoo, wa nay kaguol, wa nay kasakit, wa nay hilak-hilak, wala na tears, wala na kaguol, but with fullness of joy or abundant of joy.
So significance na tungod sa iyang tanang kaagi diri sa kalibutan, tungod sa iyang mga kasakit ba, because sa iyang humiliation, sabta na to sa iyang humiliation nga, ang iyang humiliation is for His people. Nga musunod siya sa balaod, magpa-under law, mahimo siyang under sa law, para kinabuhion niya para sa iyang katawhan. And kato siya nga kinabuhi niya with full of, as we have learned from the previous nga discussion ni Brother Vincent, na mga kasakit nga giagian mismo ni Christ mismo. Yang mga kaguol mismo, nag-goal siya mismo, di ba? So tanan to part to mismo para sa atong redemption. So tanan kaagi ni Christ diri sa kalibutan, mga tanan kasakit ug even sa iyang kamatayon, nagresulta kani og kumbaga in terms ba nga hatagan siya sa Ginoo kana in the presence of God with fullness of joy. So Christ was exalted into the highest position with fullness of joy in the presence of God. Kumbaga kaning fullness of joy diya, that is in return sa yang giagian diri sa kalibutan. Giagian niya diri sa kalibutan nga kasakit. So dito in return he is exalted into the highest place where joy, instead nga magsakit, instead nga napay mabati nga kasakit or kaguol si Jesus Christ, wala na, napulihan na siya og abundant of joy. Now, these things will also happen to us. Kita nga mayang katawhan, kay kita mayang gi-represent. In other words, maabot dito sa langit, we will also be with God the Father with the fullness of joy. So that is why it is very excited, or kanabang mas malipayon ta nga maguno nato sa langit ba. Kay dito sa langit anay fullness of joy, di ba? Atong kalipay mismo, atong fullness of joy atong mabati dito. So ikaw, kamusta man ka ahaman imong kalipay? Nga ba diri sa kalibutan? Nga ba dito sa langit? Ba? And then sunod nga gibutang dia, So mo na siya ang fullness of joy. So nari verse din So ang ilang gigamit din nga verse is kaning nasa Acts chapter 2 verse 28. So ningon dia, you have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. So mo na siyang ilang gigamit ana dia. So nagiskot si Peter na nagwali si Peter na iyahan ang gi-quote mismo dito sa mga Jews, iyan ang gi-explain dito giwali niya. So sunod dia is kanang, so not only with fullness of joy, but another privileges is kaning with glory. Si Christ as a divine person is already glorious. So wala pa siya ni ani diri sa kalibutan. Glorious naman siya, kay divine man siya. Kay Ginoo man siya, glorious na siya daan. But kung sige pasabot nganong giapil na dia ang with glory, ilang giapil dia. So sa appeal sa privilege ni Jesus Christ ang imaya. Jesus ang imaya, ang iyahang imaya. Now karon atong tanawon unsay significance anang glory nga gibutang diyan. Na din sa John 17 verse 45. So mo nila hang gi-quote din John 17 verse 45. So dire na to masabtan nganong giapil na ng with glory dia. I glorified you, ningon din sa verse 4, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Yun na siya, verse 5, and now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existed. Now, dili na siya pasabot nga, sometimes mag-imply magunta nga, agibilin din sa Ginoo ang iyang glory dito. So, dili na siya ang implication na because wala man nagbilin ang Ginoo glory dito. Muna siya dito sa church history, muna isa sa hinungdan nga nung nigawas ang heresy, ang glory. Now karon unsay pasabot nga glorious naman si Christ daan. Sa before pa siya nihanid din sa kalibutan, glorious naman siya daan. But again, because of his mediator, because kay mediator man siya, and it's because united naman ang yang humanity sa iyang divine. And so karon kay united naman ni sila, ang gipasabot ani dinhi is ang iyang humanity, because lagi always remember nga ang exaltation ni Christ naa sa iyang humanity. Now this does not mean pod nga nag-share kaning share man gud nga glory, dili na siya pasabot nga na mix ba, dili na siya pasabot na nag-mix ang iyang divine ug iyang human nature, but because united sila, united ang iyang human nature ug iyang divine nature, there is a sense nga one person naman sila nga naay glory ang iyang humanity. Not in a sense nga not in a sense nga na divine or na deified ang humanity ni Christ. Just always remember, because even ang mga Christian or ang mga theologians before, this is how they make distinction good.
between the humanity and the divinity of Christ. Kay ilang ginalikayan nga mag-mix gina siya. Mo ginilang ginalikayan nga mag-mix. Now karon ang kaning ningon siya dinhi that glorify me with the glory. In other words, akong humanity pasabot ni Jesus Christ ani. Glory with the glory that I had. Yeah, that I had with you before the world existed. So mo ni pasabot niya nga as a privilege, one of the privilege nga gihatag sa Ginoo sa yang exaltation kay Christ is kanang with the glory. So kaning prayer ni Jesus Christ diri sa 17:5, dito na ni siya nahitabo sa yang exaltation. Dito na ni siya nahitabo sa yang exaltation with the glory of the Father. So mo na siyang privileges nga gisulti dia. And then ang pinakalas nga gisulti dia ang privileges. So gisulti dia is kaning and power over all things in heaven and earth. So na mo na siyang ika-upat nga gisulti diyan sa privileges. So Christ was as a mediator, he is raised into the highest position with privileges. So ang ika-upat nga privileges nga gihatag saya is kani power over all things in heaven and earth. So as a mediator, gibutang siya sa pinakataas nga posisyon o gihatagan siya gahom sa amahan sa tanang butang sa langit o sa yuta except for God himself. So ato na siyang sabton nga nung except for God himself. Dire na to masabtan sa Ephesians chapter 1 verses 22 to 23. So gigon dia. Ningon din ni si Paul, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. So by the way, ang pag-grant di mismo ang privileges nga gitagaan siya gahom over all things in heaven and on earth, ang goal ana is para sa benefit sa young church. Benefit sa young church. Because some other group of Christians, I don't know kung kabalo ba mo sa movie kabalo, ang uban po wala. Kanang post-millennial ba? So diri sila nasayop because si Christ manggod as a king or as a mediator king na nasa langit karon. Wala silang una-una, although na-power si Christ over all things, kay gitagaan man siyang power. Pero nawala silang una-una nga ang pag-exercise sa power ni Christ sa tanan butang sa langit ug sa yuta is for the benefits of the church, especially for the salvation of His people. Now karon ang mga post-millennial ilhang gisabot nga lahi si Jesus Christ as kumbaga agenda si Jesus Christ in exercising power over all things aside mismo sa iyang pagluwas sa iyang katawhan. Now karon giklaro diri mismo even ang atong catechism mo na makainguntang ang catechism amillennial gid sila. So ang goal mismo nganong gitagaan si Christ og power, gitagaan siya gahom ba over all things in heaven and on earth, is ang goal ana is para sa iyang katawhan, for the benefits of the church. That is why gi-quote nila ang Ephesians 1:22 to 23. Ningon dinhi, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. So in other translation, head over all things for the church. Although we believe that Christ is the head of the church, pero dili na mo ipasabot ni Pablo. Ang pasabot ni Pablo diya is head over all things for the church. In other words, for the benefits of the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So as a power over all things, as a privileges, gitagaan si Christ as a mediator. Always remember this, as a mediator, di ba? As a mediator, tagaan siya gahom and gave him as head over all things for the benefits of the church. So makita mo sa pinaka-primerong phrase, he put all things under his feet. In other words, subject tanan sa yaha, and even sa mga angelic world or sa heavenly realms. So atong tanaw sa 1 Peter chapter 3 verse 22. So dire giklaro ni Peter dinhi. Tanawa dia, who has gone into heaven, that is Jesus Christ, and is at the right hand of God, tanawa, with angels, authorities and powers having been subjected to him. Now, makita nimo dia with angels, authorities, because even sa angelic nga world, nagyapon sila yung mga powers or nagyapon sila yung authority, nagyapon na sila yung ranking. Sama-sama gigon kaganiha, si God mismo sa wala pa si aside kang you just ayaw lang sa pagunaon ni Christ ba kay maglibog mag-utaw sa igod dito sa langit. Ang pinakataas dito nga posisyon is God,
And then next saya nga position or rank is kaning archangels. So even mga theologians mag-study kag mga systematic theology, maghisgot sila about sa angels, angelology. So most sa ilahang explanation gyud ang archangel, which is next na siya sa posisyon ni Christ, sa posisyon sa Ginoo. And then ang archangel lagi na siya mismo sa with the presence of God gina mismo. So diri pasabot din that the angels and the authorities and powers having been subjected to him. Si Christ mismo kay gi-exalt naman siya, he is the next to the Father, and then angels na yun. But again, makita nimo din gipakita din nga with angels, authorities and powers having been subjected to him. And even sa atong nabasa kaganina under sa Philippians chapter 3 nga even under sa earth. In other words, tanan mga angelic, even sa mga naasa, even mga devils, they are all subject to God, even ang mga angels, ng mga archangels, which is higher rank sa uban nga mga angels. They are all subject kang Christ. Kaya lagi, gitagaan na si Christ with privileges to be seated at the right hand of God. In other words, next to the Father. Now, as I said kaganiha, Christ has power over all things in heaven and earth, except God Himself. So may pasabot ana lugar kay si Christ lagi as in His divine level man siya sa Father. But again, gipakita din nga all things subject saya but except kay sa Father. Now adto ta sa 1 Corinthians chapter 15 verses 27 to 28. So diri gi-explain nganong si Jesus Christ, although He has a power over all things, but except God Himself. Ato masabtan nganong ingana siya. So tanawa din sa verse 27 gingon dia, for God has put all things in subjection under His feet, that is Jesus Christ. But when it says all things are put in subjection, so na emphasis added, gi-explain din gi-emphasize nganong but when it says all things are put in subjection, it is plain that He is accepted, that is God the Father, who put all things in subjection under Him, that is Jesus Christ. When all things are subjected to Him, then the Son Himself will be subjected to Him, who put all things in subjection under Him, that God may be all in all. Now the question is, nganong ingunana ang sitwasyon? Sa pagka-mediator ni Jesus Christ, gitagaan mo sa gahom mismo, sa Ginoo, power over all things in heaven and on earth, but except God Himself. The very reason, ako nasulti ka ganina, because ang humanity ni Christ is always subordinate kina siya sa divine. Now again, ang gi-exalt din is ang humanity ni Christ. Kaya lagi, ang yang divine is always glorious, always exalted. And this is the very reason nga nung ga-argue yun ang mga Reformed theologians nga naagay distinction between the two. Although they are inseparable, but again, naagay siya distinction, naagay siya distinguishable siya nga aspect. It is because ang humanity is always subordinate gina siya. Forever gina siya subordinate. So muna siya, this is the reason why nga nung gitagaan siya gahom sa Amahan, but power over all things, but except lang kay God Himself. So ako na siyang gi-appeal din para mas masabtan nato kay mo gid pinaka-point sa catechism din nga as a God man, as a mediator. Ilahang gi-appeal na siya para mas masabtan nato nga although He has a power over all things, but except God Himself, because ang iyang humanity is always subordinate sa divine. So din nato makita na mga privileges nga gipakita din So ato nakita ang mga privileges nga gihatag sa Amahan kay Kristo diya sa pagbutang saya dito sa highest place. So Christ has granted by the Father a name that is above every name, to be the Lord. He received a fullness or abundant joy in the presence of the Father, and then He received the glory He had before, and the power over all things in heaven and on earth. As I said kaganina, the very point gud nila is ang exaltation diya sa atong catechism is si Christ mismo gi-exalt siya mismo, raise Him, or He is advanced to the highest place with power over all things in heaven and on earth. So unsa may purpose sa pag-grant sa Amahan kay Kristo anang gahom? So unsa may purpose ana, di ba? Atong nakit-an kaganina for the benefits of the church.
So which is gi-explain sa atong karon dinhi, and that will lead to our next point. Diba? The power over all things in heaven and on earth has a purpose that is for the benefits of the church. Now diri na to makitaan sa ikaduha na nga point kaning purpose aning gahom. As a mediator, sa ato ikaduha nga point, as a mediator, he is raised to the highest place to finish his mediatorial work. The reason why nganong mahuman ang mediatorial work ni Christ, kay in the end, ang mga Kristohanon dili na kinahanglan mediator, kay mauli naman sila sa ilang relationship, mauli naman sa Ginoo ug wala na sin. So that is why naay kanang kahumanan ang mediatorial work ni Christ. Now karon diri ato makit-an dinhi ang mediatorial work ni Christ. Actually, kung tanawon gini mo ni siya dinhi, duha ra gini ilahang gikuan dinhi. Duha ra gini ilahang gi-target or kanang ilang gi-fokusan ba. The kingly office ni Christ or pati ang yahang mediatory or ang yahang priestly. But in some other theologians, the same verse nga gi-quote mismo sa gigamit mismo sa catechism, gi-quote gyapon sa uban mga theologians in relation sa iyang prophetic office. Now again, the power that has been granted to Christ has a purpose so that he might be able to finish his mediatorial work. Ato nasabtan ang mediatorial office ni Christ sa Old Testament. It was, by types, by signs, the prophets in the Old Testament, the king in the Old Testament, the priest in the Old Testament, and then pagabot ni Jesus Christ sa New Testament, he exercised ang kaninga office in his one person. And then karon ginanaman sa langit si Jesus Christ, although na humana ang yahang activity or yahang action in redemption na humana man dito sa cross, now karon ang ginabuhat ni Christ dito sa langit karon is applying the redemptive work nga yahang gi-accomplish dito sa kalibutan. So that is why napayuban mga theologians moingon sila nga the humiliation ni Christ is the action in redemption. Especially si Wilhelmus Brockel, ingon siya nga the redemption ni Christ or the humiliation is redemption, action in redemption, and a young exaltation is application of his redemption mismo sa katawhan niya. No atong sabton dinhi ang kaning tulo, ako siyang giputang og tulo. Ang una-una nato diri masabtan sa to finish his mediatorial work is kaning to finish his kingly office as a mediator. So in other words, mediatorial king, ba? Tanawa sa gingon dia. After sa power over all things in heaven and on earth, gingon din dia, and doth gather and defend his church and subdue their enemies. So that's the work of his mediatorial kingship, and that gather, defend his church, and subdue their enemies. So even until now, ginagather pa ni Kristo iyang mga elect. Kay obviously wala pa ni balik si Ginoo, wala pa ni balik si Christ. So even until now, ihapang ginagather ang iyang mga elect. Pati ang pag-defend niya sa iyang mga katawhan, pag-defend sa iyang mga katawhan, yagi po nang ginabuhat karon. So sama sa yung ganina, muna nang ginabuhat ni Christ karon sa tuwa. Muna na siyang ginabuhat ni Christ sa tuwa karon. Ug mahuman ni siya dito tanan sa iyang pagbalik. So tanawa dia kanang sa that gather dia. Dire sa John chapter 10 verse 14 to 16. Ningon dire sa John chapter 10 verse 14 to 16. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. There will be one flock, one shepherd. There will be one church, one God. So muna siya, even until now, ginagather pa ni Christ ang iyahang mga katawan as elect. So makita mo dia, ang kanada yung pag-defend niya sa iyahang mga katawan o pag-subdue sa iyahang mga kaaway will surely become successful and he will surely attain the victory in the end. Now is, kanang gingon niya nga defend his church. Question is, defend from what? Defend his church from what? So ilang gigamit din nga verse is kanang sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. And he gave the apostles, verse 11, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of ministry, for the building of the body of Christ. Now, gimension ni Paul diri sa verse 11 kaning mga offices.
Now, the very reason nga nung giyahan ang gi-mention, unsa may purpose ana? Ato to sa verse 14, ambak ta sa verse 14. Ningon diha, so that we may no longer be children tossed and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Now, ultimately, God is defending us from Satan. Satan, in a way of deceitfulness, false teaching, mga false teachers nga gakatag aning kalibutan. So we are being kay si Satan already defeated naman si Satan atong na naibawan last Sunday. But although he is already defeated, but wala pa gyapon ni undang si Satan sa sayang trabaho ba nga ilaro niya ang mga katawan sa Ginoo, iyang elite astray ang mga katawan sa Ginoo. And so Christ as our mediatorial king, iyahatang ginaproteksyonan from kaninga mga butang nga every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, in deceitful scheme, mga false teaching, mga false doctrine kanang mga tao nga magtudlog dili mao, magwali og false gospel mismo. God is defending us, and by defending us, we are ginadependa sa Ginoo ani kani mga office nga gibutang ni Christ dinhi. So this is the very reason nga gibutang na ning mga apostles, the prophets, the evangelists. So mo ni siyang reason nga gibutang niya dinhi sa church to defend us. Isa na siya sa work ni Christ as a mediatorial king, to defend us from the false teaching. Mo na siya craftiness. So ang pag-subdue sa yang mga kaaway gibutang diya. Subdue, again, already ang Satan is already defeated, but dingon dinhi subdue sa iyang mga kaaway. So ang word nga subdue is kanabang to restrict, para dili na i-restrict ka ba, para dili na ka maka-influence, para dili na ka makabuhat sa imong kanang scheme or kanang sa imong plano ba nga dautan. So that is the idea of subdue there sa iyang mga kaway. Again, already defeated na ang enemies, magipakita din as our king, he's still subduing the enemies. Nga naman, because napamaning ang mga butang sa palibot, gatrabaho pa man sila for the worst of the church, for the worst of the people of God. So tanaway, ningon din asama sa ngingon na siya'y kahumanan, ang kingly office, ang office ni Christ or ang mediatorial work ni Christ na kahumanan. Tanawa sa gingon sa Psalm 110 verses 1 and 2. Tanawa din The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Ang until dia, that speaks of a limited time or a period or a set of time nga mahuman. That is why ningon siya until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. Now, the question is, kanus amani ang iyang enemies nga masubdue sa Ginoo ba? Kanus amani masubdue as in totality. So nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 26. Giklaro ni Pablo dinhi. Yang dinhi, then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. Now, the key points nga kaning to finish his kingly office, ang key point or ang keyword nga gibutan ni is kaning when he delivers the kingdom to God. Yan naman, kay at the last days, sa pagbalik sa Ginoo, sa pagbalik ni Christ, mahuman na ang iyang mediatorial kingship kay tungod wala na dili na kinahanglan mag-mediator si Jesus Christ sayang between God and the Father. Now I am not saying na muundang siya sa pagka-king, okay? Ako ni siyang giklaro last time, if you remember nga naay kalainan ang kingship ni Christ as the second person of the Trinity and ang iyang mediatorial king. Ang mediatorial kingship ni Christ mismo pasabot na siya sa iyang mga katawhan. Kay kinahanglan naging mediator, kay naapay kinahanglan i-accomplish ang Ginoo. So karon, pagbalik sa Ginoo, He will deliver this kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. In that day, or kana sa pagbalik sa Ginoo,
that's the time nga mahumana ang kingly office ni Christ. Kingly office as a mediator, okay? Akong klaron, as a mediator, mahumana na siya because there is no need nga mag-defend pa ang Ginoo sa iyang mga katawhan, mag-gather pa ang Ginoo sa iyang mga katawhan o mag-subdue sa iyang enemy because all is done away. All is humana man tanan. So mo na siya, the mediator king ni Christ nga he's raised to the highest place to finish his mediatorial work sa iyang katawhan. And then, ang ikadua is, to finish his prophetic office. Well, actually, as I said, kani siya nga phrase, furnishes his ministers and people with gifts and graces. This is actually under mismo gyapon sa kingly office ni Christ. But again, ang kani magong prophetic office ni Christ mangod, sometimes mangod, gasubsum mangod siya. Kanabang, subsum means kanabang, kumbaga, ang kingly office ni Christ is broad. So, karon sa iyang pagka-kingly office, na-appeal rin ang iyang prophetic office. So, even kani siya nga phrase, mo gyapon ning gigamit sa mga theologians when they speak of the prophetic office ni Christ. So, ako lang gi-appeal din because tulo man ang office ni Christ ngayang humanon God. So, ato masabtan din ang kani siya nga point akong i-prove. Furnisheth his ministers niyo dia. To finish, the second is to finish his prophetic office, to furnisheth his ministers and people with gifts and graces. So, ang pasabot sa word nga furnish diha, or furnish it, meaning to provide what is needed or to supply. So, muna siya pasabot sa furnished, okay? O kanang minister diha, nagpasabot na sa iyang officials, highly officials. In other words, kay si Christ, hari man si Christ, na siya mga officials. Again, subsum niya sa kingly office na guys. Pero akong i-prove nga, wag yan po nang ginagamit sa theologians to finish the prophetic office. So again, nasa mga kanang minister, pasabot na mga officials na niya, officials. Kay hari man siya. So, muna siya. So, basahin niyo mo sa verse, Ephesians chapter 4, verse 10 or verse 9 to 11, makita niyo mo, he descended. Katong akong i-explain last Sunday nga, when he ascended to heaven, he led a host of captives. Diba, mo itong gipakita dito ang understanding ato na pagbalik ang Roman soldier, ang Roman empire, mo sila gubat, umudaw sila sa gubat, muli sila. So along sila sa pagbalik nila, dala nila ilang mga kontra, ilahang mga ilahang mga kontra nga ilang gigapos, that nila balik sa Rome. And then along sa ilang pagbalik dito sa Rome, matod pa sa cultural nga kanang understanding dito is magsabwag sila, ang mga soldier ba magsabwag, or ang Rome soldier magsabwag sila mga kwarta, magsabwag sila mga kwarta. And so mo tong gi-explain dito nga, he ascended and he led a host of captives and gave gifts to men. So ang katong pagsabwag nila kwarta sa mga tao sa kilid-kilid, mo tay pasabot ay give gifts to men. So kato siya gi-interpret na ni Paul din kato siya as kani siya nga mga apostles, mga prophets, mo na siya mga gifts nga gihatag sa Ginoo sa simbahan. So supplyan niya ang iyang mga official o iyang mga katawan, gifts and graces. So to make it simple. So ngadiri mo ni siya gigamit Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Mo gyapon ni siya. Tanawa. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and the pinakalas praise and of the knowledge of the Son of God. Now, if you will notice, ngayon naitulo ka offices or extraordinary office diya. Extraordinary office is, pasabot ana is, nanahi office, he has given another gifts, especially gifts of miracles, gifts of signs, igyatag sa yaha. So, nana siya office, but again, gitagaan ba siya another gifts to make his office an extraordinary office kay mag-miracles, magbuhat og signs. Kanang tulo ka extraordinary office diya, kanang apostles, the prophets, and evangelists. Now karon, wala na tayo apostles. The very reason wala na tayo apostles, because the foundation of the church na laid na mismo sa mga apostles. Because sila ay nag-laid mismo sa foundation sa church. So that is why nanay makonsidering a true church. Kaya na-laid naman ang foundation. The prophets, dili na kinahanglan og prophets karon because the last revelation, which is si Jesus Christ, ni anhi naman. And then si Jesus Christ mismo ang nagpadayon og sulti sa iyang mga disciples kung unsa ang mga ipangtudlo niya ug unsa ilang mga
kung sa ilang ipangwali. That is why nanatay Bible karon. So tanan mismo nanadiri tanan sa Bible. Kay ang nag-explain mismo sa work ni Christ or sa mga gipang tudlo ni Christ mismo is ang iyang mga apostles. And then kaning evangelist was also one of the extraordinary office. Kani siya wala na evangelist karon nga naman because the gospel has been preached to all nations. Na-preach na ang gospel to all nations. Wala na nations din nga wala pa na-reach sa gospel. So that is why wala na ni siya nabili, wala na ni siya nga mga office. Nakaroon na nabilin dire kani shepherds and teachers. Shepherds and teachers. So mo na siya nabilin karon. So si Christ as a prophet who functioning as a mediatorial prophet dito sa langit, mo na ning ginabuhat niya karon. He speaks to us in His word through the teachers, through the elders. So karon sama sa gingon ang ginabuhat ni Christ karon gastorya siya sa to karon, ga-instruct siya sa to karon. Ga-instruct siya sa una-una ganin mo kung wala ka din sa Lord's Day. Nya ga-instruct ang Ginoo wala ka. Di ba? Dili nimo masabtan ang instruction, dili nimo masabtan ang sa isulti sa Ginoo. So karon mo ni siya prophetic office ni Christ karon. Shepherds and teachers. Tanawa dia, gingon dia kay to equip the saints for the work of the ministry, that means to service, for the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith, tanawa din, and of the knowledge of the Son of God. And all of these things will be end up, or mahuman na siya sa pagbalik ni Christ mismo. The last revelation, or the embodiment of the revelation, mismo makita na siyang katawhan face to face with their own naked eyes. So diri na siya mahuman ang iyang prophetic office sa iyang pagbalik. Kay ang revelation nga dapat natong ang kumbaga si Christ mismo as the embodiment of the revelation, makita naman siyang sa tanan tao because he will reveal himself to all people man. So mo na siyang ikaduha or ang ikaduha nga office nga humanon ni Christ. So sa karon gitrabaho pa gyapon si Christ as a prophet. Storya pa si Christ atwa, di ba? Speak, instruct atwa, rebuke, correct atwa through His word, pinaagi sa mga pastors and teachers, mga pastors, mga elders, teachers. So, muna siya karon ang ginawan, muna siya ang ginabuhat ni Christ karon. So that is why always remember nga pag ang pagpastor ang magstorya din always think about Christ. Always think about Christ talking to you. So, muna siya ang ginabuhat ni Christ karon as a prophet. And, ang last ng office nga iyang i-perform is kanang to finish His priestly office. So, nadia, and make it intercession for them. Now, dili lang na ako i-explain diri kay sa question 55, mo ilang itagaan. Sa question 55 is about intercession lang. Nagisgot man og intercession. Ang word nga intercession meaning ang pagpataliwala. Pagtaliwala tama ba pagpataliwala sa Bisaya, ang intercessor or ang intercessor? In other sense, in behalf. Tama. In behalf. Oo. So ato masabtan na siya dito sa question 55. So diri masabtan na to ang ang intercession ni Christ is work na siya sa iyang priestly office. So diri usab sa intercession ni Christ nga topic atong mahibalan nganong tinod ang kanang doctrine bitaw nga one saved always saved, kanang perseverance of the saints, kanang eternal security. Ato na siyang masabtan dinhi og maayo nganong save man ang iyang katawhan nga napa man siya diri sa kalibutan. Nganong save man ang iyang katawhan nga napa man siya sala dinhi sa kalibutan. Makakomit pa man siya sala. So sa next Sunday ato na siyang mahibaw-an ang kana siya nga topic. So dili na ko siya explain kay mag-overlap man ato ang topic good, di ba? So and at this very moment, di ba, si Kristo is active siya sa langit mismo ug mao na iyang ginabuhat karon sa iyang katawhan. As a king, he gathers, he defends, and he subdues enemies. And as a prophet, he speaks to us through the pastors in his word. And then sa iyang intercession or Christ, ga-intercede siya karon dito sa langit mismo.
mo na ang ginabuhat ni Christ even until now. Always remember that karon ba mo na ginabuhat ni Christ karon. Aside atong giinguna ko nga He's preparing a mansion for us or a dwelling place for us. And Christ will surely succeed ani nga trabaho because He does not and will never fail because of the power that God has given Him. Dili pa na siya mahimong hinungdan sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Di ba? Nga kanang mga butang makapasalamat sa Ginoo nga despite sa atong makakumitag sala sama sa atong i-explain next Sunday nga despite sa atong mga failures, it is really not good man gyud sa feeling gyud nga makasala bitaw ka. It is kumbaga uncomfortable kay ba sa atong kaugalingon mga makasalata because we all know for certain that we offend God gyud ultimately. Kabulog kita na gyud. But even then, si Christ mismo nga nasa langit karon ga-intercede sa tuwa. Dili ba na siya maka-excite or response in a gratitude way? Ba in a gratitude way sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan? Na Christ as our King, He always defend us sa kanang through His officials. Diba? Dili ta malayo sa mga false doctrine, mga false teaching, false gospel. Diba? Di ba ka makapasalamat nga naka sa, I would say, the Reformed Church, the one who teaches the true and the true counsel of God, the one who preaches kanang the whole counsel of God. Kaysa uban churches, makabantay ka sa uban churches, galikay gid sila sa unsay mga passage sa Bible nga dili masabtan. But again, sa true Reformed Church, ma-explain gid tanan ba? I-explain tanan gyud kutob sa pwedeng ma-explain kutob although magkalisod man gyud sabton. But again, the point is ma-explain tanan, ma-explain mismo. So di ba ka makapasalamat ana nga naa ka sa God is defending you nga diya sa mismo sa mga false doctrine, ginatudloan ka sa mga teachers, mga elders, and His sayahang prophetic office, He always speaks to us through His word. Diba? Magstulti nai-instruct ang Ginoo sa tuwa. Kita mismo, unsa man atong response? Do we have an interest to listen to the word of God? Do we have an interest to respond? Do we have an interest to grow in our faith? Or just to make it comfort? Although ang word sa Ginoo is comforting, magina siya. But again, the doctrine of the Bible is for our life. That is for us to live. Kaning a doctrine ba dili lang na siya para masudlan atong ulog knowledge, but the doctrine is for life. Mo na siyang makakuan sa mga Puritans. The doctrine is for life. Again, we cannot do this by our own, but by the grace of God. Ba buhaton nato. Kita mag-participate let us be more interested sa pulong sa Ginoo. Sama sa, actually, pare-pareha raming application ni Pastor kanina. Read more, read the Bible, be hungered sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, nga para mahimong ang imuhang understanding mo grow. Because di aram kita mo grow sa atong faith. Di aram mo na siya gamiton sa Ginoo, kaning pulong sa Ginoo raman ang gamiton sa Ginoo, nga kita mo grow kita mismo. Kita, do we have an interest? So, muna siya ang buhaton ni Christ nga ginabuhat ni Christ mismo sa atong time karon. So the exaltation of Christ at the sitting of the right hand of God gives us true comfort and confident about our salvation in Christ. Di ba? Okay? Kabalo kita nga buhaton gyud sa Ginoo ang tanan, and salvation belongs to the Lord, and He will work salvation nga ma-accomplish niya ang salvation. For when He was exalted into the highest place in heaven as a mediator, God made Him Lord, and He has given power over all things in heaven and on earth, so that He will be able to continue His mediatorial work of a mediatorial office and be able to finish His mediatorial work until He comes back. So as a mediatorial king, He will be able to totally subdue His enemies. He will also be able to completely save and gather His church for glory. As a mediatorial prophet, the embodiment of all the revelation, He will finally reveal Himself before the face of all people. And as a mediatorial priest, He will satisfactorily put to end His intercession for His people, because on the day of His second coming, the body and soul of His people will be totally and perfectly glorified. So the question 54, how is Christ exalted in His sitting at the right hand of God? The answer is, Christ is exalted
in his sitting at the right hand of God, in that as God-man, he is advanced to the highest favor with God the Father, with all fullness of joy, glory, and power over all things in heaven and on earth, and doth gather and defend his church, and subdue their enemies, furnisheth his ministers and people with gifts and graces, and make it intercession for them.